Miadofo when him say when you may atom and a Sunday or where and then I'll be now as Solia or more bomb pie giddy pa yasam ketrakra. Na yanso ye nantie and a dienam tiene yentimi ankwasol yantimi anko bloskoto amblaskata amnim se nyankopon adom ho ye nyankopon asomdwie enka wa wo hweme na me no ntra dodo na me won koma asieti ba menim se wifi no bebo amede a me won koma asieti pa nipa bebre na me wiase we mu ayekeke yanim se nyamsompa but emu ahoden ne ahwede nipa bebre ekeke o manim se nyamsompa but emu ahoden no ne ahwede na minim say networking do I kese pa yi nyame oh yeah my pay but Mame, na men come ho bebre. Me se nyankopon ti obi ahoye. Nipa bebre wo wiase we mo. Ya keka ye nim se nyamsompa. Na so mu ahoden na nipa ahwere. Ene ye Sunday. Eble wo ye bra. Nipa e bobra se wo beko wanim na mo ye mobra se ye beko yachi patroti de mekai ma bi tane ya papa Canada Japan eta ba Adom TV be ye program na before me hu se ye post to man pictures bebre no me te shoko kakra messages ne ba na ba pictures ana me gusa se ada bibia to papa na but actually na me hu say actual rest in peace. I'm say wow. Onipa wo asase wo so wo ba bi ko. Because me ka say de bia na me ka say Adom TV aye sa anopa no show no mo ye no de bia na me ka say mine no ane Canada Japan baba ne Canada Japan momu hia. Wo say age group no enti no omumi onu kasa efa ba dako pebi papa nti ase papa mami sa na dako pebi me ka be si asem so na me nso me ni umi enu ye tue mu tane abetene ye pe ye ntena wi ase ye beko ati ade ba ko ni di owo sika bewu ana di woni sika nso bewu na na wiase kura ba mpefo wase bi o mka se ni papa wo yi aya mo nta nche wiase wotumi se fie no mu won kuta sika won na wadwen papa wo de babu abusua no na so saa nipa no on tanka fie ho nipa de wutie biara da ko pebi ubeje wiase wako no batu drum bi wase nipa ne nam wiase ti se nwure like twin na dia me hunu ne kan te se no baya afifi fefefe enso bere bi bedru te se abayo a wasi so foforo ne mpoku asisi so fefefe na enso bedru bebi no obanyem na fu bepu aba obewo ama akoda abanim no nufu de bia meka me se ade esombo awo oba ho ye nufu se wo ba oba to a case ni different than so be so oba nufu ono kwado case dey crucify him ade a oba edi sie ba ko se
obo se ni nufu gu abonten nanso anu so ni ade atwam tem efi wo ba ho because oba nyawo na so odu abonten a wo yi sandfo na first wo di sie ni di hye ne banum ama afoforo a no person ko mbo hu nufu no true akora ne nti ne nufu daddy nanso yemusa se madodo se ne nam a wawro ne ho na ne tu gu hoda nanso yeyi ye nufu pii saa na abraboti susu kanfo ho toto asramo unim kodjon kansa lewena kodjon kansa lewena aya muntunufu ebia na nim kodjon kansa lewen Ghana star kodjon kansa lewen aya muntunufu so obi busa me ho asem nese woni anu yiye bia obetimi yi a ma wonyi anu kodjo so obi busa me ho asem nese woni anu yi a enyi anu na bibia nkaka papa enye grade kodjo o se de me hu so post you ade bi o page any YouTube na obo anipa bo afo kodjo de bia wo de wo akoma mu ni wanu mu asem de wo na wo bo ankofo na wo de obi amoa wo da de bia wo na wo bo ankofo na wo de obi amoa wo da wo fiti prekopa na be star na efre kodjo kansa ba obi amoa wo da kodjo mesi so obi busa kwa akoma nu me ho asem a na se wo ni hweka kodjo kawa no tum da do de bia wo nsem a wo keka no ehye makoma na Ghana ha no ade ba kwan na emia nse so obi nimu a de ote ye na ante ena de ote nsusu no ko kira se wa hunu ase kire bi beka se kwa kuma no ni bire kodjon kansa na so na se ni pa ko ni wure fi se kodjon kansa e brede to star no no what me golf to tantan nim na mde ne kwa pen na ba bani mere oda de bia ma wona fofo no ne o bloggers ne na adawo no mo fa pedin bozumburu on na adawo no won fa wo ho pedin na dua eso aba edua so aba edua eso aba abo bia koso so ko pe bibie di na dua ne pru wi a te se de pesi edua ne epru wi a o ma no mo yi o makom so mo ye odofo kodjo o mo ye otanfo o ba kwaja aya susu kanfo ho dodo na nyame ne hira se nyankopon hira wo ne wamfa mfa nipa so a enhira ne ntimi mata nipa nyina behu nipa nyina behu ne nipa hu wi a se nipa nyina hu wi a obey mobo first issue di kabai mankasa se by na advice na me dem am me truth pa na me nimsa adofo ehwe me sisi an ebi wo number mon friend na mutu no fo se so obi busa kwa akuma nu asem a ne woni anu yi a ma woni anu ma won kasa se de me nim ho tam hwe eno wa because unim me tu kwan na nsen akwa abrochire ne ho nsem ba se o ya chi kwa kumanu kodjon kansa kro ya be fa menyo mi yonipa unsu yonipa ade ya wanya wo den fa anya yu ji wani se ya chi mi kwa kumanu ti wani aje uji wani se wani aje ti na obenya sampampo se ya chi mi mpa sampapa se kampa ya chi mi mpa eni ji ebe ne wom obi a oso ni mi ni asem a wodo me no nansi am ko ye program o kuma se fa ba bia figase adwoso bra kodjon kansa hu se me kobo show ho a me master tibo advert kodjo ana o se sa actors ni bi ka ho me program first ana o do posters ni banner ni speakers ko fa akrom se wo ko sie mi show tie na obenya kodjo tie na obenya
na na ya me ya me se de ote ya anti o eya me ya efiri makoma me ya me ya ko bia mfandi me ba wo de nka wo nka se wo save my life sinim menya obi kura ma na nyima ya nkanfo kokoma nu nka nya kudo me ka se wo me ka o koto se obi ka me ho asembone a esa wo fight cause wo nim me akoma ekuta me se me do nipa stars bebre mimi kwasie nyame fa mimi so kwasie kokoma nu kwasie na wutimi se me kire na baby a me di agoko bia no kodjon kansa ko ho a nipa na me friend ko on fa bia because me actia me gidigidi me actia bufuom me mu asofo kra wasinim enti kodjo ko a o ka kire o se kokoma nu mu ade me ti se na empenfo ade me gidie o gidie die na oji me gidie na wo so gidie wo wiase enti de bia na baba social media be kasa udi ko semi program no ada aye first me maye me program first o ko ye program 30th awo figyase actors na won ko na bi frame me ka kire me say o ko ye nim se wo ye program ke yanko ba wo vision ya se wo ko semi program ada so aye first ye program no sa dey na no o ko first speakers na wo UTV ye program na UTV program me ka ba me program tementi na ma ba sa dey no o sa ko fa o ma nipa na odi wani mu wo figyase wo no e ko first speakers baby wo nanti just 2 minutes etu baby am ye program no e bobo free show e say me program ate ma ye day but you dey uti social media wo say ka o say me din apagya wo ho se nipa na ka kire me say nipa na ka kire me say kodwo me wo mpanyfo bebere o ma me kasa se o mo frem tu me funtin tam sa na wo se bi wo ho asem nhyɛ da hia me o but mo na wo kasa no wo ba poison obi a wo dome de ma me kasa ni o wo ba poison obi a wo dome a kyerɛ ni pakoro no ne ye hu se me ye kanfo kokoma nu nye ba kodwo ma boa wo pen wo de wo ka hwe kura ka bibi on sa wa wo kasa mu ka bibi se na me yusu golf too sa tam na nim sa wo ye star sa enti wo kasa kyerɛ se ye frɛ me an ye frɛ wo na stars dodo simple ana obi a oye upcome star na se me ye star yi na se me mitimi atwa madwuma wie na se mitimi twɛn o se wo wi abafo me ka na me fa nko location na ye kɔ so ne dia na kodwo me so ye ni papa obeya stars wa ye bi da wonya bi da wani brad ye dodo ja sa de no me no mi anu ye anwom ye anwom ni wie ne o mo se me rap de sa anwom wan post da wo page me be ye choices wudi kan ye choices me be ye choices wie no ama focus kokoma ni choices identity no wo sa ba back e be ye choices foforo so de kanta me de no enso sa choices na ye na mfa jai sa ni bre no bozo muru de o mo dada o wo ye blogger we me tufu o mo ye bloggers de bi o mo pensam afiri wo kodon kansa wo nchen so bi busama sem na se woni anu ye bi akodwo me pa wa chew mesra mo Ghana fo ma mo hwem sisi a mo mfre kodwo kansa se mai ne bone a amfa me bone nche me wate mai ne bone a won fa nche me mai ne bone se me ame ko hye ne ho kom ka kire ne se this year one year star ne next year won't me star biem na me fa ne time me go to mu na me de ne ko door to door so no so betima benya bibia die o kasa too much kodwo o kasa dodo enye dia wo kan na manfo be hu se wo ye ni papa o na omo munim ni onimu edu de bia ho aya o pese wo push me na me ka asema ni se me ka kire wo ba me start se me ka wasem a anya wo de se me maame ene me yiri timi nya problem na wo akọ na wo akọkasa na satam na wo te sei ada wo ko me fie na me fira brochire na aba me fira brochire na aba na me catch us be gi spring ene no ma bia me fira brochire ba me de brawo ene wo ko me fie tu ko me fie no se bi obi afie understand calculate me ba enti se wo ka bia
me no ne ko ntie se wo ka bi eno no ntie se wo betina social media ono kra se wo ka di mfie sei asema wo kan ye 7 years asem ko jonga 7 years asem 7 years adana wundi ulem na mindi bilem adana wundi ulem na mindi ulem de bia wo pese wo chese wo de wo nya hantan ana me de me do nipa nyame na ahyira me nyame na ahyira me na nipa taame ana nyame na ahyira me na nipa taame wo firi me fie ana me firi fie anka me pe se chai anya ho brase kasa se de wo pese wo chese wo ya ho brase ni no chai no mo minimu na ye decide we dada ho chai stop that eja wo sika sika ni abrante me de sika de bia me catch say sisi adwuma na say sisi actors ye ni sika actors ni sika kodo kawanu tum na me nim say me ebi wa say me body but me pese me body obetimi fam bisa panyi party me bisa say na wonu nua ntem te sem say daddy we me nua de asibia ntwem ko but ye busa me ho asem a wo se me toto kojo unso fiti se me ache na so de bia me didi emre bi nsem be ne wan kan kire sebi be bia me di agroko sisia from Joy Industries ujina bontin sebi at the Joy Industries ejina movie industry mu at the Joy Daddy for but before kojo nkasa hu sem ne Joy Daddy for to kwa abro kire US e call Las Vegas I know now we started say we Joy Daddy for on chain na so now we the Joy Daddy for o squad o ko Joy Daddy for dey no de baba woni ade but echire hu say metu kwan ko me no mo ko America who said and say ba me life mu no and also ada beti na alcohol and ho na odi agro amanfo bebre frame producers bebre frame me kwakumenu to am ko jon kasa say ko Joy Industries wo oni borare be ye free kakra borare ebu akwa me friend ko pa won fa me ko atay ube sem ye ko sim me dodo say my day boni pe na mayo kana me power chow de ntia me kasa o social media ne say ube kasa o social media ntimi be ka o social media say ka na kodo me power chow me srew me bu kotodwe srew boni biara mayo wo kodo kansa wo wiase we me fa cha me ni cha me life mame na me mo me bra na me free fi atay my day Sinifo bia mebu amoma ya mo dai emu mani mani emu bani ma santa meja ko ye ni superstar no obi ntimi master star but empaibo better empaibo sani nyankopon de baaye ajako tam ho na na so ye star betima ba wa bla ajako but ye ne baaye no ye predwuma mamo obi afre ye ne ye predwuma mamo na so na mutimi pa social media be dimi kokoma nu atem se me e kire nkofo se me ma pra bon sei e konkofo bia o mutimi ma maduane di e ko mo nche ko se me ma bra bon sei ade ma ye wo dai ti na ma ye me poni ni se e two stage bi na me frefre mo tata me dwa ko ho no a me ba ye star no hwan na ne wo so ye star e so ne ko do utimi kase ne ye frewo ne afre me recording studio krano media meka menam di kada ogura recording studio be bia recording no o kada wofu alopre de ense mo ne hu hia se meka ba de wo ye no epusu me esa ka wo social media se me ye frem me adwumu a na oni me na didi me no na didi na du me pese me be didi biem na me tietie nkofo ano enkansa kojon kansa ade eyo fosu se kasa kojon tu pesa wo to me magana fo nyina se menye ne pija wo ho debi mi pa location me na me tuka koto dwane bra wo because me se won kom okay apono de happy wo de me pesa me ka ho asem
na msiminia sebi ebetu this year from this year to next year why timi am a star who timi nye star biem satam na hinche ni hyekokumenu na hinche ni hyekokumenu to be frame me say boy bi wo hefa ni kodwonka me say hey madam fo wa bra na betwa na me fa wo didi machi ena wo say wo de say ode hye ba say na abo ode hye ba young scholars so wa ho so na abo ano but wonni nka ye entimi nka say obi na ebo awo me data Jones Adjuma kra wadi na tem Jones Adjuma wadi di Jones Adjuma dem atem say wo kra wo ye star wo Jones Adjuma na ye star dada enye wonwa say wutimi fa match of four copies allow fie say omkobo no produce a piece allow na so wutimi betra social media deseme di matem to very careful what na nantwie se podu anka nantwie to a enye konfo wo to kosoro podu a sanka nantwie to a enye konfo wo to podu a no kosoro ene kire sese bi on de be ka nsem e be free nsa sa ultimi ka social media se wo sika kodwo me ka cho plane sika woni bi o ne wano na adeka wano na adeka wanu kekew na wo de kasa wo sika ba woni sika adwuma ne kofom na eboa yo nkofo na eboa yo adwuma ne kofom 1 year ni adwuma ko yenye bi 2 years na bi kwa tifie 2 years 3 years producers nko mo twesi didi kwa bebre afonfon pa wo kasa hantem too much so wo sika na wo chenkofo sika bay enya me yen kansem ana me de me pekodu ana me di kodu na kodu from me problem me di kodu chai ni an kansem o ka obi na nkofo betra social media didi atem say ye konduro so ana ye John Illuminati ana ye John Okot wo kro ya unti enti me ye hu nyankopon ni monyam unti apa se wo pushi me atu wo a me pushi me pushi ye by problem by na wo koma obi be ye enwom be gensi me ana me be ye video warning na me de bla o say sa nkofo no mu di wachi na se bi o me yankwasiafo no betimi o mu nyai na o mu moa ana mpeinfo no mo no so o mu ye mpeinfo na ye dey respect ma o mu no mo fra asem so mo nka asem no mo sa no wo ye baako no mo de camera ko si ko dwon kansa so se kasa ani top k ana mo ma kwa se be kasa sampe fo na mo se o ma kan ye ne asem no a mo so mo ye movie mu sinifo peinfo sampe fo no mienu a bi mo so mo ya sofo asa faawo na mo de ko tena be na mo de camera si wo no konfo no so na mo bete si yei ka de so kan nyina wo social media kwa kuma no ma me kasa wo social media da ma me kasa da nye bibia nya na me kasa hu man kasa da wuwie no yesi ya cheme ana osa be ye video ana so me kasa bu be na me de fa ba bi ana so me sa da nya na ye so a wo sa de me hu nsem sa betina social media e beti semi koku menu ma ye o dai kodun kansa kojo ma ye o dai e bia na ma ye oboni bi na menim Ewurade Nyankopon fa cheme Ewurade fa cheme na kodjon kansan so fa cheme Ewurade fa cheme e bia na lewe ne pamfo no ne boss nation fo ne bia na ma ye omo boni kase bi from day 1 ne bia menim ensem de yenka bio yen kansem batika wo ye obi ame ka ube ni pa me ube ni pa me ensem de me nka bi ne na se de me ka se me de nam sa ne bre bi beso wo sa be pushi me abeti nsem ne ye betre so pushi me bi bedu be pushi ya o ube pushi ya ube kasa social media mani pa be kasa ana de o social media check credit ade wa yemre pa unam na wutu sikegu a amanfo hwe osika je yie
se wo che sika Ghana fo mo mani na ho pa e wo sika kodwo kan sika wo che amanfo hwe yi pa na me ya wo kotokofo ho me ya wo kotokofo ho se mo gina ho ne kodwo kan de sika hye mu nsem sen koda ye tapo ade na afiri mu nsem omampanyi yikura no sebi akufo ado kura nkoche kotokofo sika enche ne 55 cedis nche wo enche wo nsem omonya nkro omonya ne ma na me sa no mo nyina kodwo mi wuntumi fa nimi enti de biam wo ye mfa enti me ya wo tamfo kase adai utumi du abi ne aka unya na ba checha 11 cedi wo ha o du a enkra bia afigya se wona okoye no bidu am so okodjon kan saba wo cheche 1 cedi wa me se da bi me ya akonkyere wo ha sai so fu mi be ka asem bi kire wo na kana fafa ne nsem tra sa wo noma wo ye no wo hia ma se wo ba bontena be pa che wo but o ma fa ne tra o bodyguard Ike ke na odi na ti se bodyguard no o nya hantan edu de bi kwa nko na mkura na wusuru tu fa nipa be se 3-4 matwofo be 3-4 na omudi wachi me afi se ohun mi am yes ka no ohun se nipa ba kokora di machi da because be nya obi ahwe no obi ai me bibi but o na mo na wusuru tu fa bodyguards be se 3-4-5 me se ma man na se me be kan wo puti mi a ma me nwene me ho wate na me nimba bia me firi me ma me fa na fia wo ha boase na me ma me te me ma me da so yoyonfo ohia ni ba onyankopon ne hu me mobo na ma bedu ba bia madu ma bere o ma yesu mi kada wala tu wala sa ma tu bi da ye gina mo ba mu tu buba satam na mo age 15 to 16 years me be magazine adwuma me so na de be se 1 hour 2 hours me ye brefo ba me da so bre me ye brefo ba sisi as me didi kura na stem hozans me didi kodwo wunti edumre be 3 years na me nya movie adwuma na Ghana ni bi ahia me na obisa me se kokoma no movie ba out ache ye musa wo kodwo nkansa enko producers be se 10 sika wo minche medi because me dem me ka se me ye adwuma no wunti sika ne da so hye me botom medi omo busa me am se me de enyam na me ka se me nyi kodwo nkansa na so wonye ampa so ma asa ka kire me na so pretend ebetre social media okeka wonim se nyam sumpa but emu ahode ne wahwere kodwo na wadu nyame nyankopɔ kora de me do nyame o hwe odin o na se bi nyankopɔ wo brema mo san kwasiafo no se de musibi kasa no ye de ense ye ending your life la so bi nyankopɔ adwuma ne beye enti ye ma hu nye ye hu susu se me wate na wanya bibia mo wase e monokro no wanya bibia mo wase wa me monokro na dia mi yesem se Ghana ni bi wo ma wonni mi ne o mi ntemasem de onima se ye movie na o ma mo movie industry ni mo de a o minim kwa kumanu ne o de o mo ka me o man ka hwe ko mo ka me golf to na so na utimi betina social media de se me atira manfo se kwa kumanu meti se me ya hantan me ye tuno meti se pakojo jai wati humi mobo ne jai wati na baby me free no kwana wo a mini bi mini sika de este mini sika o na so de nyankopon aye me no eno abi so na mo fa amosua me ya anse na maye me sa kasa se moyi mo de semi aseme kire nkofo aseme kire penfo bi kokoma no tise muka we nyina wie enipa no kwa fra me fra kwa wo mfa biem ampa before me hu se ukodwo nkansa be bia me di agro ko pem se awrade mawu ma bra bo apem awo sa enipa no side ampa nso so me fra nipa na wo mfa biem because ukodwo nkansa akọ nanso ukodwo hu se me nkan hweda edumre bi wu nti 3 years na me ndidi Kwame tender Kwame nyamishira wate tender wa yesofo efa no Kwame tender wo sa asalbocho se hefa ise hono akwa na asol bebi a school junction bebi obinim ewo no
school junction I want to see wakote na so madam free na frame me bina bi atwam bese asema me kan bese 5 years ni madam free na frame me kokuma nu se kokuma hwe wabra bo se wabra bonye na me nya me ho akasesem ti nipa ehu na me ho kire me pa de na me ne me yere ne me makra beto dwane di kwa na de so na me ye kokuma nu because adwuma bia me wo mu bia nipa miensa bi na aka omo ntamabom oba ba ko ana mama mienu kodon kansa ne kan se kokoma no mensire ne madi mensire se na medi na nam se madam fon so nyankopon so sebi edo de bia wo na di fotimi kokan wuram ne wasuma abo afren sa adende na adende na ko no koma na di fo na duane ti nyankopon yibo afo tadam tender satam ko na me nya hu joy industries na me hu joy daddy fo timi madam fo no na fa me di koda hotel kama sole no pama misika na ma woda duane wo ho se kwaku didi kwa me tender na me sole ya mayi sebi edu week bia wo se busam se wa mani fie misi kwa misika wo fa me di kwa mani fie no ma misika ma msadi ya mani me fie satam na me ye kwaku me ye star bana satam nipa miense wo ya sole tiam se me wo mu twa na so mia me kuroi ene nyankopon fa me so pegya sankofo we no mo sole tia me san kasa wo akoso more than 5 to 6 years me kasa da yes 2018 mu mami hwe me sro mami focus on my life kodon kasa mami focus on my life na me nim baby me free me ba ensam me tena social media enyi wadwe se nyame adom kakra na me didi hu no o sa bebre mase o untimi da kodon ka ofiti ye ya che ene de o ti social media na o check credit uhunhwe what is me na fia ho na wodi agro call Las Vegas buy ai ana tria join this for the call Las Vegas buy na ne kada na wotim ampa me kada na no na metim ba me sisa me ka no so the pressure below ana me ma me kura te se me ma me owo me te se me maami awo me kura te se wokodwon kansa wa me se kura me maami tim ka se ade boy na di ade koso na me maami ni mu pa eye ya na me de kasa na wo benya obi wo ba be kasa se mani pri wokodwon kansa eni bre kura ne di yan eni bre ne di yan eni bre pa ne di yan aya na ya o so obi nim wasem so obi tan no osua wasa wotia ne pa so obi no wa da bia meka obi no no oka wasema wo kan ya because wonimu de dia ya wo kwa me tender but for bright me nam kumase asema meka woni me nyina so watro what's happened to social media 2018 I started abroba obi abo ne bre ko nanim no kodwo maye wo day so what social media be check credit amount ko fansa fama wo mo me din die be piem ye de obi bisa question na se wontimi nya no a wo se obi a wo kwakoma no de menua mesira kwako de bia me ni asem jump ne ko etu kodwo ne me ho na abo na nyonko o ka che nkofo se wobo wo de hye ba ne hwan wobo sa nkofo nyina na me bisa se wo de obi amoa wo da wo fiti prekopa na be kodwo nkansa da be mpo na wo kotena radio sukura bo me din se kokoma ni bua me da boni aye kodwo nkansa baby a wo fa kasa na ntina me so me fa ha kasa no baby a wo fa kasa ntina me fa ha kasa kamen kasa ba ma hwe ya ho wo be se me sa ma dofo kakra na omususu sabi omudom no wo sa be condemn wo mo enu ntina ma me kasa moment aye kasa mo no a obi ka eka no
Obama onipa time. Pa adey. Kojon kansa lewi adey. Adey. Mi tu fie ko school. Mayo bone. Me boni amaye ni nyina nse. Me boni amaye o nyina nse. Sebi. Me fa wo na me do na mana. Se wo so nsa bako wa no. Mayen kansem. Na o kasem. O pushi me. Ba mama kansem. Dako. Efre me wie ka. O pushi me a o be pushi me dako be kansem. Na be me wie ka. Na baby a okeka me ko no upiapia me ko wo. Sa wo ka me ho asema ehye me pa. Ti hwaniye. Mentown. Metawa ka won sembo ma me mfra won kan kire wo. Mentown. Me MTN for akura be cancel contract. Me omo ye meeting we me no mo frɛ me. Obi frɛ me ka chem se koku. Meeting ya ye ni na unia na ne nkasa. Nye se omo cancel the contract. Eye MTN. Na mo watakura de. Me fa phone frɛ me nua. Say na panyi bia frɛ me aka chem to very careful ko TV so na radio so a. Hunkwa be fa so obekasa. Asembe na aka kire me. O ka se ne kire me. O se nyam tie fo ne ba o ye star na o do star ne fi ba bi na eba to mo kan so ye mfa ho enso sebi o ma no mo di wachi so mo ye nyansafo no de o mo kan na wutie yo o ko TV3 ada o kasa wie no mo start so mo titu be boss na enso me ana wo hu ne se me ye wo tanfo no me so na me frɛ wa me ka asem papa kire kojo ada papa wi me na me frɛ ahomache me frɛ manager ensi ha ya hweniye besi ne kwa ntimi ansi mayi so me ba yi no akroboto ne ma me ba yi nya sanka me ma hweniye na se wo pusimia wo pusim koso pusimia ha wo pusu nunu ma obate ne kankan what asema me ka cho no bo wo gide na afiri mi chen de na wo je afiri mi chen wo pade na wo me chen efie be mu na wo firi busua be mu firi ofenso me firi obo ase wo firi ofenso me so me firi obo ase wo firi ofenso akura mimi firi obuase kurase na kurase na mefiri won so firi ofiri so kurase gabo ne mu wa me no monton bia asonton a wo bo ne sonton me bo esunfie mefiri na sunfie ofiri na so so fa me ye budget be ibon sam adai ope dia de me pa chaw kodon kasa me srew me di nyankopon di pa wa chaw ja me life mame na wo ye ne be ye yankaye ye ja me na me mo me bra what sem ya che adai me fa wo bata me hunti asem bi obeka na oba bibia no obi gidi asem me fa wo bata me hunti de obi aka wo sese wo kodi nko asem kwa na edu watam kwa na ebi kame na se wo dress ya wo ye for gay ni ade ade nyina nti no omo kan na be kame se me no na ekire gay because madam for no obi kura se me oni se me nua no. Hey, Ade. Amafo, adasi. Ya mishrama. Mesa wo na matunufo. Untunufo. Unjami na miyonfo ba bebi me firi kwa wa. Ma blo. Ma bre kokuma no ma bre wa life. Itu galamsey ya kwa underground from no to say e bia MTN 4.10 no tawa no maako be say 50 and 60 ni ye ko down ebi ti wu tete ebi tete ebi wu asay but nyakopon boy ye ho ban na nyame wonim sese bi ye ba be star no oboy ye ho ban kura ye sa abadu ba bi a ye dru sisi ai ache me be ya wala to wala sa akura keto na me wo be 15 years ye tu buba ye tu ni so ye disidan
eno na me ne me papa adwuma o ye hwimika adwuma me su ya hwimika adwuma kakra ma bre me ye brefo ba ma bre me ba magazine Kumasi ade me ba magazine me free boss ba magazine na me woni wodu wiase ho na me ye mpabo adwuma na me ba magazine Kumasi ma ba hozi wo Kumasi na me nante from ba say 2 hours from Kodua me nante from Kodua ebe ba magazine every day e form me fa form ne kwadwuma every day o me fa form na wonyame a wo fa de apro atete asede ni pamu ani pam fa hwe no me ni nyame wapam kodwo nyame wo me ni wapam enya hwehwe anim sika na wo chechede ya wo no ma no enya chese wo do nipa o batu na anim de odi sika na ye aya ja sika che ne hwe de beto de wonye star kura no se wonam kura no start se o cheche sika nipa pudi na chi ti jane hwe de wonye star 1 cedi na wo che no 1 million 1 cedi no make me ache more than ben hu hia akwankyere papa ese me kasa ne nipa hu nipa wo ye ne nipa hwe hu ye wo ho wo se no ma na hwe niye wo chensi mi ache but obatumi anko atomi de bia ye na wo ye bi obi beka se mani bro nanso yenkɔ record mu de me maye ene de wo aye no sebi wonya nto me still nto me kom me record ekuta me no e wo industry mu no ontimi mbreki da sebi de me yama me family no ne me ma no ontimi nya bi da sebi ye de wo abusu adwane de me abusu adwane ontimi se change ni gab no ye different mu wa gab ni mu wa eyo forma but gab ni mu wa opemanu ma semati opese me kasa obete me kasa se de opese ohumi no saa ba o dey o ji dey o pedey o free hin na me free hin ebusuo be mu na free enton ba na wo bo eye movie adwuma na ye be ye o frufie na be ye bi na me so me be ye bi ene nyame achira wo nyame so achira me se mu ne agya kronkron da me ne wan wo se wo bu agya ko wo ye kase jako kwan from ha to ha wo de jako abedu uku ya to kura wo mfanku no wo bu agya ko wo bu no chemisini ni ya wo bu no e wo industry kire me umu manyina makro wo nkra wo mu wo mami nkasa wo baby amene na mani o mi nkasa ayo na apese ye no mosuko a ye be dosuko ni ahwe wo na sister na okowu asante ye na se ni akokire o chensi wiase sa ofrin woni brade too much na see Shatawale call ye fancy yi ho fancy na nadu hoi ade me so be call because ye wo yasa anya wo na ye Shatawale ade unko bibia unko na ape edi bia unko na yemo ofrin fa ana me na me cho nyum ana me na me cho leda ana me na me cho we de bia unyi ni pa ye de bia wo ye boni aye latest ya wo di ba na se nyi obi nyum na nse ya latest ya wo di ba enyi obi nyum a wo record about ana akopa na cho no de ma ba wo kasa too much wo kasa dodo obi ya de ma wa yi da ye ne kanfo no dana se na babo kan se akotafo du ena me sawa ya le nso ba ko pene de aseda ba ne to twedi ampo nyankopon hia aseda na babo kasa wose wo boni pase me nyankopon se so ni misuma so e kire se ni pa so hia aseda de ni pase ne ja boni aye no patapa nyum ya ka de patapa asem koji the same thing woni prade dodo sinifo krompa pie no wotimi suba wo manager se di ka ko hese kokuma nu aba wo pade a wo menchen ko hese kokuma nu aba nse na maba
eye na aba na obi abetimi akọ eye na bi no program bi aba na obi abetimi akọ bi no otimi ka se kohwe se na Razak nso di kanaba na obetina eye na se kodwoba obese ha nyina bani jabeni kodwoba ha nyina bese kodwoba bese na o se ka o bra actors ni nyina wo ho odi ka be hwe se ye nya ya bansa na wo waba open ni munyam wiese ni munyam odi kwan Michael Jackson kro wawu on the star ye ne dia Michael Jackson wawu ade that could be mewu that could be me danya na minterious na mewu that could pebi usu bewu na temu o homaye o keka wani mse nyamsompa ba mu ahoden wahwere o ba bonten be kasa se wo do nipa ana me de Ghana for me do nipa Ghana for me de me do nipa me de pa me pe nipa asem me de me ye nipa ye me de bra me brem ho ase wo brem ho ase kwanya wo na ese wo kan ma nipa nka na wa ton ho ache dodo many pankasa wo brem ho ase many pankasa like so opedin opese odin kosoro mebo amodin akosoro mebo amodin akosoro na boni bia ma ye obi an fa cheme because my yo boni fa cheme me no ye anwum ayeye ye anwum wie no bi ka se studio ha na mo ka se o kwaku o rap ye de se anwum na ye na me rap ye de keke no enwom no me rap ede bo ye post da enwom no kwa promotion kwa yijai me abufo nti kwa mesumi jai atin boni brad yesa ka bibia ye nyesa wo bibia wo wiase bia wo din bia no ye nkasa ye wo din kojo nkasa de o pedi akwa he edin bebre no pagi wo ti de akwa he na meka no kotokofo na omuma wani na kotokofo ti me friend se kotoko asante kotoko ena me omani da ho sebi kotoko nya nkura team ye na wote kokoso team asante ma team se de house ye nkran no na omu nim tira o se sinimu che sika obi anyi biem koso obi ehu ye twa ka wi na de sika na to na okoyi sika foforo na wote chema nkofo me wuntimi fa bi ma me da ntimi de bia me ho be hu cause wa kwankyere ntimi mi kote chesika 500,000 ehihye kotokofo nsem na omu nim ntira kotokofo mu nim ntira na so mu nim a ka wo sika onko isika be se 20 million 30 million enti chete mma bo te se de otwa wa kasika omu nim ntira obia be hu wo mimi koye program no woko nansi ya 30th wodi ka koye first program o se so ko send program ameye e ka mabo nyina woko se no ampa so ko ho ana koye program wie o ye program wie adana mi ye program na nkasa de na mi ye program na nkasa no afidasi ya kuma se fidasi ejuso fidasi na kodon kasa wo YouTube nyina no ankofo sa the speakers asa de kogu abonte se ye mo show no ense mi show na so kojo wo ka se du salad a wo ye program se wo ye program o salad a me aka se ma ba support da ma baba be ye show wo ye show ama me ma be gina platform so a perform ya ma free da me nka se be support me but efe se me de patapa na ebo me de odi sheba na ebo me de other things na ebo se sankofo no mo problem tu be say program na pa wa se no why ya de ampa so na say eti me boka ti sia me nam he sika kura ye didi kura bi ni me botom me ni sika because me sika na da me ho kakra na me di twetwetwa mo no eno na me di ko yesa program ya wo be se program na ma me wo se ma ba social media be kasa me nkasa because me hu ne se wo na wo pe wiase mu agapade me mfa ho bobra ne ko but enne ya Masaba was 2018 year. What's that about social media? About social media? I said this is all our followers. You know followers. Ade my old day, could you my old day? So what mommy did was more, I mean, can was a more dinda. Me Ghana say nipa nyina be humia. Hey, me will be personal problem and family ho. So obi ne ne yeda kontokwa and family ho. Because obi nima wale mu asem. They be make so to so be in the don't blame everybody because omu nenim banu no omu problem e wo me kabi obi personal talk me kabi me nka
obi asem but de bia mo ni same adai me fa mo de me fa him na wotimi ko shop to radio ayi afa say wotimi ko panyin bi nchen na wakọ deseme ya tre panyin se menye me mu ade ama for bla me bre wo wiase na ni o sa wo krampo o do me kwa kuma anu moment ya mesini ni bi beba wo nchen no be se me ya kire because me ye movie na me ye tutu ni wo movie mu me ni so krakrakaka wo movie mu me kontoko wo movie mu na me o se mo nti mo ni be chi movie no ho na mo pema se mo and obi so for me wicked points I war movie mu and wo de disi me ese me kire nkofo se me nye se de attitude na me de wo sinim sa na mte na so pemia se bibo se me nyame ba my day and send me break Emre bi encha akra be 2 years no say 2 years ni in my brother be na yes our story no ye mienu nyina kwakọ ye adwuma ai konongo opodo de ye mi nyina chi e komo Ghana fo hia me a kwakoma no ye hu movie ache movie ma kwaku ada na se waja movie ya na me nya ye o enipa me ensa bi ne ka mo ntambo nipa 3 nyame fa me so na sankofo me ensan me promote wo mo ye frem adwuma na me de wo mo hjem ye fa nipa so masi woni ye fa nipa so masi wo ya ye do mo ye adwuma be ye kama powerful mo ye good omo ka me ho amepe me do omo ka me ho amepo omo ka me ho amepo na kofo na asibetintim ye enye ntini wo mo na ase na omo start say me wo mo de omo nye me wo mo nye 3 years na komo de me 3 years aso start time kwakuma no hu se komo de me madam for tender kwa me tender sa salbocho se himfo kwa me tender sa wo ko bi ni ma sole ho a wo akra bi ni mo ho a omo fe ba bi school junction ho na kwa me tender abeti asole wase ho ono so be fa left obi ni mo be ko right ho so be ko left sa school junction ho kwa me tender e wo offices ya we tender ono ene fa me man betra nkra 3 months to 4 months toduane ma medi no mam sika ma medi akoma na me fie se be ya me re me mabedidi na Ghana fo hia me a na ye gusam se kwa kumanu ade wajasi ni ya na mitimi nchire so da bi mitu kwa kakra senya nyame adom ne ani adi an kam tu kotena blochire but mama de nipa yam no am for so me se mitu kotena blochire still me da so tena Ghana ha a survival sebi timi ne yere ne matumi atukwan akwa blochire mienu aba nyame still na masa solid ya me adai my day minisika ka me metimi ne me yere ne me masa ye kwa blochire minisika eyenkofo da wuruma before that me saka visa empefo bia minimum say wo saka visa me say boss me pese me ne nkura ne koba kwakusa de wa yenti ne adwen papa wo timti ye beboa wo de bia me de asedama me sof ma me vida de bia Nyankopon hira ma vida de bia Joy Industries Jordan for Nyankopon hira wo mu kase pa omu hira de nyame fa firi fa hira Joy Industries Jordan for Nyankopon press wo mu wonye omu kase nyasanka abo bi chimewe Jordan for nyame Dr. Manfred Dr. Harry Dr. Surgeon video me ye bi omu mpese me yesa video we because omu ye type omu pe bia asomdwe wo Jordan for anu tina o ti se me ka Jordan for asema enye bibie ntra omu ma me sa nya omu ene sa ba me so me life ma brabo mu a nipa tete ma brabo nipa tete ka nipa semi na so ene ko don ka sa so le ho na o se di agro e ho na wo se di agro na ho de mi ti se de wa hye nyame ntie nya adwuma enya adwuma wo sika so ka fitem 3 months o ka ekosey yesey no ekoka fitem 3 months inyi kwa na wonya sika nkoto so dwo wonum kasa so dwo wonum na woni kapre
ankure hunu na edede so so dwo woni mo bi be ka che o se woni pre kodwo kansa me kone ko chen ka so onko na kanso no ko iska bi a sika ya ne dia 10,000 sika 10,000 onko yin free na kanto se ne dia oni sika so kasa kwa deja wo yentama fo nim se wo sika ba do bi be ka che o se wo woni bre no na so sebi ye ne ye woni anim engine 15 cities 15,150 million per kwa wanye sika nkoye e ka fitem 3 months after what makoye o ka o kasa too much o kasa too much said any penny mintina me person make kasa social media rough of me say dey me ba social media because for bibinti me obi nyama sem so fa so a me kasa wo social media e ho hia me ujo wonu dodo fem na kopo fem on pesika etu ni kapre se sujo wonu samu wodi ayeye amunye nse de yeye no na mo behwe mu hu sebi la sulada wonam ya la sulada na ya tse de me la sulada ya me yi wonji breki wonam la sulada sa na wutimidi ye wonji susu chaka sa no ne ja de o kire no ne ja de no o pede from nche de na o pe me see Ghana for me sremo me say obi me ka obi asem da o pa me from day one me ka wasem da me be ka wasem ayede de na me je from nche me pa wade ayede me be ka wasem se de ade o ye nipa so betimi ato problem betimi aba enso betimi aba entina me ye bi de wo ne kitwa ne no wo ye kase ukaka edu bia wo kan na akoye bibibi e wo nenne no sebi enne no si ye ma modin frɛw ye ntodwo mo frɛw enne wo si ye ntodwo mo frɛw se nyame nhira obi a asusu kondem meni ma mi bi wo bompaye sa fa wade wo sa bompaye sa na nyame mfi no obi timi ba so na wo twepepepe no anya kuna wale sani ye nim so wale obekunu kunu ana wale ko babunu kunu patun tinya me ase nipa bi wono obompa na Nyankopon hira na nipa nte ase ka baby a wofri ka wofiti ase nti se David was one se David edu de bia David was se status wo ya hantan a okohwe na tade wo de asan ho wo de atade na ide asan ho no akase no wo da stress so no apre no ho ase plan ho ase 2018 asimu ma yenya ye bompa se nyame bobo ama na o matoto mama yakoye ni ma hwehwe ni mu kasa bia wasa betra social media okay kasa se mi kokoma nu ye minua ana kokoma nu ye minua na eduruma bi na nipa na tete entem na eduruma bi kura aduane kura no o tete kojo adai edu ka wo wiana Ghana fo atame ana uka wo wiana o matame ana uka se we se ya no matame ana se won se sebi no man koye maw na so de osu be social media be check credit sa o credit makoma ko 5,000 penalty to no make mato bi sa de be social media but ye wo kwai obefa so obe package asem no na wo wi a wo de a chew fans e medicine na sa bozumburu mu na o didi dubachi ni nyina no sebi eje kraw o mu nyina be kwaja da komo ya me de akoma de me dawo koma de me 3 years me nim kom e be yes ta ye hoho me kokuma no e kom de me sa 3 years ana o ka obi se menka me de mekoso aka mekoso na maka nyame ye bi ma oda nyame ase adam me full praying from Kumasi to Accra because sorry dem kodi adanse adam me full praying from Kumasi to Accra me kwasoro dem me kodi adanse because me ka be bia na me free ohia ni ban wocho aba kwakuma no ya onimoba ahanso nyo de be bia tu galam say me ani pa fam nya hwe de bia ni pray na me wiema me hwe da ko pe bi me hu asa me dina Accra kotoka me full pray na ba Kumasi ne nkran keko me be di adanse bi ko me hu se me so me na me wiem me ka de Nyankopon ye kire wiase na me di adanse no kra no ba bia Nyankopon ma hia no e wo bete ho na bonsam so ne nkonfo hia asimo bi kan se na wo full pray from Kumasi to nkran so a
na yede aso say nipa na make sense na me di Nyankopon wadanse na ono se me full pray from Accra to Kumasi na yede no ono kwa VIP kwa no mfu bi da VIP bus air condition wo mfu ka air condition wo da but me ka di Nyankopon aye no wo kam hye sayi enemu na Nyankopon sadanse kakra na mkodi ne nyame bie ma me ene o ma me visa from minya US visa benya Canada visa obi a me ntu kwa da wo timi mayeye ensa wo manum da mayeye ensa wo manum da because minim baby am free any big man bia ni skani bia no se bia no obi o ma ne papa ne babo bra to no abeto o story obia wo story obia wo na bakosem basa Nyankopon pagya wo na do limit bia to very careful conform ne ka bia wo free and I this year na me bo this year ba na baby kwa me kotena me na me pe ho ma no and this year ba me fie oba me fie na de ba de na ono kwa hantan kasa eya hantan kasa so woni mu a wo pese obi ka wo so wo bua obi but won ka se obi bua o na kana fo bia be kasa wo tan no woni preboy no ya research transnational research pa ne hwe se mani bre na abu ya research pa ne hwe sebi omo na so omo na gina omo na so sisi a omo ye powerful stars omo na si omo na ye ton omo ye powerful kokoma no de metwam but your research ne hwe underground ya hwe na ya research ni wi abon nipa me bo se menya mobo ya ni nyina so no me mpese mekakra ni nya ye soma ye guso aye som ye ni baby e free ba me betu opa frame sisi a kokuma no frame opa frame kokuma pese me no ye business me ba ya under you me somo apesika me didi bi ahwe me de ne member because yes ni adwuma gu enwu nsuso e kofom me de business na namo me fie kwa mentiment na me fie because me trafia me ho be che me trafia ko be de me to me the business na nam to so be better social media kasa anya me wo sika ka che ni say wo sika na mareka sika bay ye ka mo sika despite mo Joy Industries mo zero phone sa bla no zero phone man no watch me be say 2 years suppose say omo na wo sika adeka class mo ono awu ko omo na sisi dan man ko for dem free sisi dan ne ko for dem free na nti se wo yes star wo ka ye 1 me so me ka ye 1 me so me ka ye 1 kaya wa me so me kaya wan ana do betu hu se na me wosika na me wosika sika bay wana so no tik odo wo ma wo so akoto tie roba se ka me koto de tie roba ka se ma to tie roba la so na le ya ne nya ya ne ja dede no ja kasa no de sika foko ko mo kasa bro ho asine ja dede no opeso bia ho se wo bi so ni bi kofom enti ni pa hwa ni wasa na o be se bi say ana wo sika se no ana wo we Ghana de se de en kan install ni ya create da bi ya se da wo say ni ya create da bi me di wo ya che we ya create da bi me de da ya che me ma me wi amesa ba be gima de ya create da mun cha de no cha kasana mo kasana what the child now for people no unko ye people ni show people ye mfa kinche o ye show people udin bibia ni ne nipa na sesa no no ma nyina akotena ho kasa sa to story mu ye story hunu na mu betra mu ye dede sa me ni ho time jame na me mo me bra me ni ho time jame na me mo me bra me ni ho time Jami na me mo me bra na me yoyomfo ba me dwene me ho
me frantomago ti me mpem pipragro atade ahyem ne yentomago me mpem pipragro kokuma nu ade de na maye kokuma nu de na maye kokuma nu maye de kokuma nu maye de na ade ba ko a eya pa wo wiase nipa woni nkaye enu ne ade wiase ya ade ye wo wiase ni nipa woni nkaye se nipa no ebe ibonsam oyoban so ebe ifo be ma ebe ibonsam nipa wo wiase no so woni nkaye se nipa no ebe ibonsam nipa woni nkaye na ka me betwa me ba ma manya ntwa so me pieto timika ho me betwa me ba ma manya ntwa me pieto eka ho wonye bibia ma wase so ye bɔ no kro no sai first ne ye frɛ wadwuma ene ye frɛ me nsu kodwon kansa adwuma enti se ye ba location ho a na se wo wudi kan akɔpɔ ba kɔtena wontin na watwen me de wakɔ na osata ho na nanimu producer be na nanimu wo twen ho afa waka ho but me na me introduction na me kwa me de wako wo be star kra no one na watimi atwa ne say wo wu ko location ti wo twen e de na akoda wo hu bi da ade na se ma ye bia ma pa se mitimi twen se me wo ka ene ya fro ne ya frɛ me ana me so da bi me nua na ekɔ woni ka enti ya de ma me twen ne won fo me ka de a ade ne nya me so wo me mu na me ntan satan me ni mmero na woni ka na emom no wo set ne so anam se da bi me nua na me kɔ gya no da bi woni ka enti metwen no akoya mo de ni twa adonko advert magic ene wo kɔ adom trotro ne eye driver no ono kɔ yi ni boni aye ono ne ma wo fie tinam wo akrofrom ye location wi amena me do kɔ me ma twasi ne awie ne ya pon anadwo ne ma drive more than best say 1 hour cross 2 hours ya me drive do aba krofrom na me do akosi anse me ma kɔ me fie wo Santase Boase road mimi kosi wo ho kosiw anadwo no satam na obi animu satam de na woni din ne yenimu na so nse kom sha me hyew nyina nsa abem kom sha me hyew nyina abem se bedum ne bi nipa nyina abem wa kase sisi nso abem ene me na makoye tamfama ho ene magic adom toto na kuta ayino na so ene magic ko ye ne dai u disappoint magic ene ko utimi ka che magic ko se woni mi ba bia na so magic na di na busu afie dan no utimi okrofo de ma o se kone kotem boni aye awuni nkaye boni aye awuni nkaye ane de me na mani mi betu ofu keke na opese yenko deep wa me pap u de mamento kasa bi kodjon kasa mamento kasa mamento se wo bo mi din wo social media kasa me te warning mamento se wo social media kasa mamento se wo kasa wo social media boko kuma ni mi din ade be sesini besengege besesini ensema wo beti no anasema nkofo beti no ebia obewie no ba ko wie police station because nsembo o mesa wo kona ko chirechirim te hwaniye eye wone na me de ma eye wone na me ma ko don kasa lewe ma me ntimi din wo social media biem se wo bom din akasem so me ntimi din wo wano ana o bloggers no so wo social media bom din dia kasem ne wan kasem papa amfa me ho a wonte papa wo ma no na bibi anka papa enye grede bibi anka papa enye grede tie won na me de ma wo se de menya wo de amahwe no sanso na behwe me de atiase se de wa hwe me de no ma hwe wo de no hwe me de ti me ma wo ne se ma mente wo kasa se wo bom din de se me abra me nka wo wo twen san keme wo na ko ba mayi ase na wo bobo aben pi wo mayi ase na wi wa ba chiche 11 cd ni wo wa ba tutu 11 cd wa ba che 11 cd bebi obedu bi ase onu na ba che 11 cd nipa na enim tra akwanche papa nnam na che 11 cd ye nya betuma ko banga akosesa 11 cd mi di ache nipa nyina behu nipa nyina behu na ka wo che wade a nipa nim wa ka wo che wade kwa nka wo mpe ka wo nye
na kotokofo ni mu a enka wo nko ho kotete o mo fa sika sese o mo sem sem koda bi ono mo so o mo bobo a o mo ti o mo na wo so sei me ada me hwe na me ra ho na me hwe dim se o mo nnim ntra na sika den ka presente se bi o nipa so me kuta sika 40 million na 30 million me de makotokofo because mo akonya ka accident ba wo de wo yi se o mo sem na no mo nim se wo ya akwankire no mo nim ti amafo nim se wo sika wo kojo ba wo ni ka pre de wo ho na wo de ya sa akwankire no wo anya wo problem ti esa wo ye wo de banaji ma checheche won sa ai me pushi me pe fo madam asinya me nka mo me so bia de me ken won ti ase fa che me e bia won ti ma se fa che me na de na de ayira ya ana de hye no so ya se me ti me ba bia me nka wo na ka fa bi boni be ne ma yese ma ye papa pate ka ni pada se ni kuse kodjon kasa kono na ka me yesresrefo na me didi enti be biara wo kra na wo be pam asem kra na boy nya ba hope wo be ye metamfo like wo be time because e bia wo penasem to ba be hitting like wo ba be kansem a enim ade a kirew ti from sada ne kono wo pe kokoma ne wo pe masem bim ne pata yesi na ni so nya se kokoma ne mesofa mesese ne di na maye dey boni be ne maye ti me boni se me boa wa na me boni ne se me tsebi me fa wo tra me kam na me pra adwuma ma edumna bi me no nante ya ye start say ye moving ana man for start say ye hu na man focus kokoma nu se de oni kodwo mu kansa pen sa tamaja ko wo na woi sa tamaja ko wo na woi eja kwati ya kani po yesu pastor obaya kokoma nu sa tama am love you akisu ye de ne de ne film ne bewuram ene mpaibo tata me travel champion ya de na woi enso ene no ka se wo ba na wo star me ni bebia na wo star no se na wo star wo Togo se wo star wo Nigeria de na minim ba wo ni ka ye ntumi nka de nyame aye ntumi nka de ni pan so aya ma wo ba wo se wa na wo star eye nyame de nhyane ba wo defend paso se wo push me social media na nko na nka so me kasa se what is na me kacho no obi ama personal life mu ba ja me life mami me ma personal life mu ba ja me life mami ja me what na me so me obi ba kaka na minya wa bonti didi no no bi na me de hwe me nuan mu onu bi na me de hwe me mami abodenso fo minimum no onu bi na me de ma wo mo me ma anu bi na me de ma tu ma o ma kom de me akodo benya den movie industry no ma yimi afrim ampa me gitum onu je nyefra me be kina social media ayobo ma yimi afrim ampa because Ghana for hwe me movie ache na so stay me din da so gina mu me din e da so gum me fans ya mo pama sam ne da so ka koku ye hu wa che ya feel brabonten koku betwa sinima ye ba me nchire mu da nipa miensa na mo kabom na mo yes ade no oba ba ko mema mienu what you say basti koku menu da so nam jame kodo jame kadai ha really papa ya di na wo hwe nipa wo nye papa da ba nye we su ne be kire enye we ene be me gya papa ye enye we ne be me gya papa ye yeguso ye eja wo sika billionaire cashman actor wo sika pa wo Ghana e fel kodjon ka salary wo sika papa wo sisi fie bebre o cash bebre nti ye ni bre no asema ba twam ma ye nya obi anim se asema ada obi adam na mimi yesima tu kwa ma mimi nya asema wo de mimi nyum na me ye onipa wo so ye nipa de be snap am wani age so wani age na sampa ya chi me wani age ade chi na metimi kan mu ha me drive me car sa wo na wo hye de aye kwa wo
Me koye program no afa speakers. Where the car ko koye program ko say me program. Then now we program you me fa ho. Ade che me koye me program. What's half a machine? I want figure ase. Ekobo free show ase no. We your choices, me your choices. Me the choices. Oh no, so koye choices because some say my choices. Me dey na dey. Ghana for say kokuma no choices nyansa wo. E denti. Ano so no asa koye choices foforo. Ade nko awo ye hwan. Ebacho mame fancy ya. Na me se obi bia. Unim na friend ka kire no. Na ka kire nse me panacho. My ne boni a won fa nche me. Me boni a me ye ne se me nyame fa me so na me bu ano no tra me kam de ne kwa pen na bai. So one me nanti wo to petro da na. To petro da. O kan o video mu ka se ana me ne tun se didi ana nkofo. Me koto aduane abaye wo set so Director Jackson set so. Director Jackson set so. Sa penfo no mo batra ase. A omo ka yasem say omo na siesie yasem no. Sa omo asoso na bi mu hye kire. Mi koto aduane abaye o Director Jackson set so. Hey, koto aduane no woni. Koto aduane no woni. Ampa so woni. Ade ti na ukuta. Anadu na me badame hu se ukuta indomi na enti Director ka se aduane no, meni na ampa so woni ampa. Meni na ampa woni. Eso se na wo kan o social media se me na me tie nkofo ano na me hu mobo wate na me hu mobo me da so ye de me ye o me da so ye yomfo ba sebi na fi na me be sesa me location me ma me ne me papa o te boase hanso no de a na se ho kra na se na ho abie me start se me yesta na ho na me ko ye me de nkofo ko twasini kofo bebre ko twasini se be ya me kromfo so be hu se star he dey star sa ba kromi a etimi me start me nya boni aye etimi ma me kromfo hu se boasefo a omunim kokoma no de omunim se de menim etimi ana me fa stars I started saying go shoot moving or boase and stars and phone na ko boase etimi me krom so we akrobotuo so we wan yo so we wan yo obia ni mo because nya me pega me free ho etimi yesta no me forso ya me the locations I start ko ho enti ukwa hu me fie hu ni baby me ma me papa ti what you say baby me ma me papa ti no nim hia ni buburo pa na so nyame asabi obokwa to baby ekwani no hwe ye ne nkwasiafo bi ti sese ya no de hye ne ho ni nyam ye ne ese ne yakopon pagya enti se wo fi baby ne yakopon pagya wa kofom e de bi na baba social media baka chen kofo se me de me prem ho ase me de me yese da bi ahopra sempo de nya wo na ese wo ka ma obi nka na ho so pen kasi abala no so ese me de me kasa stop wa ha ma ho se pen kasi abala no so ese me stop wa eya papa eya pa ade bia wo beba social media be didi matema eya pa
onyankopon said that ma flu so ma metem ka se me na me die Ghana me die o Ghana me die dabi oba wo de fani paso to abesira de wo ba wo no ye nie ye wo ne kete mo ye wo ne kete wa bi ye nie le se de o ne pakasi no bi ponim da se wo betu kwan for travel today dabi da ba hwe kwa nyankopon fa so do kwa abrochire okura wo dwene ho awon ase ebia na maame wo papa bi wo nua bi wo bie no wo te abrochire se wo abusuani nanso kwa wo fa so kwa abrochire wo nani nyame ne bokwa to bebi ekwani na before onyankopon bo hye nyina be pam no papa ya foforo ye na wonim tena sem tempe fo se wo do na kodu na wo do na kodu a jam kodu no jam ho na wonim da kom beba utrum body and wasum kodu what I say usum body asum kodu because onyame ene hire nipa na onyankopon ba me se ma me papa wo de fa nipa so to very careful Awurade bless you 2018 yasim yedim paabo ani nyame adom ne nam ayede so paso sese nyame be kire bebi a emfa yakwankyere mfa nyame be bokwa bi ato bebi akwani se ha na fa adebo my happy ani panim se o me be ya haw me be ya gensu me be ya makomado me be ya ma ho akyero but wonim se onyankopon na opusi no se ye ne me fa mo kwanto bebi manipa no sana nyame ye na kwan obokwa to bebi akwani nyame ne boafo na kaminu mi enu de nke yanka ho ente say na wanya sika to phone 30 million 40 million utimi to phone 2.5 na to phone 30 million na busa won cross emre bia du krato Nokia 33 time ba so kwa wantimi anya sika ntobi atade bi beba aye just 10 cities but wonye sika ntobi na so bedru me bi na 100 cities utimi tobi aye bre no so ana so no nyame se ba bia pru nipa be na so metimi akatum nipa bia timi nka de nyankopon aka fa won timi nka ntum but sebi menya bedwuma hantane nkofie nkodi awreho menya ho na hu kasa na wo kasa mamu na ho memma social media de bia me kasa memma social media se wo bedi di atamu abra woni ma asem no ho hwe but ma asem no sebi wo so ye nipa ma wasem nya se nipa bia ba social media ye beto wasem ni ehue bibia firi wasem me a movie star me a movie actor but nya ho na nyankopon pese me di ko wie ebia bedu stage bi na wo hu kwakoma nu no ma wo to dwumbi wo se bedu mle bi na me ye teacher ni so na me yune kenten na wo bisa se teacher kenten ni o what I say emre dane time changes emre dane ti nyame wo brema wo brema me se nipa nyina te de me kan yase a ma me menya wo tamfo da na so so nyin pa fo tamfo edumre bi na David nyan mu nyina nim so mo pono ye de koto se so no mu nim se onyankopon se de siesie no special amana be kum go right what you say Pharaoh nim se wo to Moses atwene ato sere so ba no nim se Moses tio Pharaoh na dwene nye se wo pam Moses akofa desert so na desert na no kofa so na enyanya nkyere ani awo desert nim ani pa fa so a undi just 2 minutes 3 minutes ubewu ba wonyankopon obo Moses mu ba no wo tietie nyanya nkyere no so ne awo no so koi na so na wonim se nyankopon ko akosiesie Pharaoh ai Moses am obaji Israel for free nyankopon mansem abaji no obaji Israel for free afrim enkwaso mu na ka Pharaoh ama Moses yankonkoma ne tena ho da bia meka mse woni tamfo a ko ne koto tamfo me you know so woni tamfo a ko ne koto tamfo ne ma me watamfo hurehuru osesebo watamfo nyanyame so woni tamfo a go and buy it koto obi obatan on ebe mo wadwuma bi no hunu nyansa misinifo bi antam ya kama dwene mu mie ba de obatan na ebe mo hu se obobra de otan no ene be mo hu se wutu kwan de otan na se hu se fie na mitim se yetam de ade ntam toprot na minsi dan tinipa wotan no na ebie wadwene nipa wotan na ebie wadwene ebia wo so ye sujani ye sujadi esero ba nipa hetew town na so me wale
because some na pursue say me wale mama say metima wale afi na so nyame ne be fine nyankopon first yemu mabem na me sie nipa bia me pese me di buo ni ase bia fama sa nipa no di buo ase bia ma sa nipa no because e bia na nyame nyam sa nipa so no abelese me woni pa bia wo wiase bia ohia boafo ba ko pe ohia nipa bi ohia boafo wo setem nipa boafo ba ko pe en ma ko ta me fa so man besta e bia nyankopon de me be star me timi akasa ache wo che nkuran ti wo ba me ba do so akasa me kanya nkuran hyensem eni gsem because the minimum wo makoma me se metima hye nkofo nkuran nipa mu mabem ono na bonsam fa nipa bi so opeso obrema se ba nya adwuma never entimi happy ne kanya mini ho na nipa ye nantia ne ye wa na nya adwuma efede de ano na esel ya to fan from me de faso na nya ye be fafom na nya ya efede ya ba physical ni attack Santoya Santaya Nyamene boafo Aluminium. Yeah.